Kibara juguti ala fɛ ni e mɔgɔ min ala ka ko taabolo faamuya o ye kibaruya jumɛn ye don salon aw b'a kalama k'a fɔ heji bɔra a ma anw bɛɛ ye anw jigi la ɲinan kan n'o ye 2021 k'a fɔ ko heji bɛ kɛ mais anw ɲinangolomatɔ anw balila ka kibaruya sɔrɔ kibaruya gɛnni ka bɔ Makan jamana kan k'a fɔ ko ɲina heji bɔra a ma k'a tɛna kɛ bere tuguni information gɛnni na k'a sɔrɔ o Makan jamana kelen nin o le ye anw rassuré fo kana se dernière minute ma k'a fɔ ko heji bɛ kɛ hali waati mun na ni rumeur bɛ fɔra k'a fɔ ɲina heji bɛna dan mɔgɔ ba 600 ma ou bien ba 60 ma ni rumeur nin fɛn o fɛn n'a kɛra an ma sigi dɛ anw ye weleli de kɛ anw ye ɲininkaliw de kɛ n y'a dɔn kuma min bɛ fɔra nin ye rumeur ye tiɲɛ don waa tiɲɛ tɛ o yɛrɛ bɔra aw ɲɛna ka a rumeur bɛɛ nkalontigɛ a bɛɛ y'a mɛn o de ye hakilina miiri kosɔn Mali agence de voyage o ye baara kɛ ni hakili lafiya ye ni danganiya ye k'a fɔ ko heji bɛ kɛ parce que o de fɔra anw ɲɛna agence an bɛ aw fo ka a barikala aw ka cɛsiri ani aw ka yɛrɛ di maliyɛn denw ka heji organiser ko ɲuman agence tiɲɛ na a ye danamɔgɔ ye tiɲɛ na aw bɛ aw ka jamana fɛ laɲini min kɛra aw fɛ agence aw y'a kɛ mais fɛn min a seko taara a seko tɛ a la maison haji directeur ani a ka adjoint a n'o ka baarakɛla bɛɛ foli da tɛ ne bolo k'o fɔ ala de b'o fɔ parce que ko ko kan ka kɛ o ni agence ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ ne en tant que ministre ko ko kan ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ fo kana gouvernement bila stand-by la k'a fɔ gouvernement tɛ yen maison haji directeur a bɛ ne fɛ yen su fɛ don dɔ bɛ a bɛ ne fɛ yen su 2 heures du matin a ka muso b'a wele a bɛ téléphone passer ne ma ko n bɛ ministre fɛ yen danayabaliya t'a la koyi mais a bɛ siran o kuma na mun b'a la o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ dugu maa na a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ja tigɛra u ko monsieur le ministre o ɲinɛna k'a fɔ ko ministre tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o waati la monsieur le ministre a tɛ wuli ka taa nin ko ɲɛɲini ne ko ne bɛna n ka jalata de ta ka taa wa n bɛna n ka yalisi de ta n bɛ taa ɲɛɲini cogo di décision min don jamana mun bɛ yen n'o o sɔgɔsɔgɔtɔ bɛ an kun a ye o bɛɛ touché diɲɛ jamana bɛɛ de b'a la a ma fɔ ko maliyɛnw ko anw ka taabolo man ɲi ko an de taara o kosɔn a ye jamana dɔw bɛ yen k'o yɛrɛ ma susu k'o yɛrɛ ma diya u ka jamanadenw ye o kun y'a fɔ ko kota b'o bolo adamaden to e yɛrɛ cogo la a waati n'a fɛn kɛra ne ka directeur Abdul Fatah wallahi cɛ de ye hɔrɔn ye n bɛ min fɔ a ɲɛna ne de b'ale sanfɛ ale de kan ka ne publicité kɛ mais n bɛ min fɔ a ɲɛna hɔrɔn don a ma dogo ni baara kɛ a ma foyi kɛ o kosɔn n y'a dɔn min kɛ ko hɔrɔn don ne ma sɔn ni agence kelen si ka sigi ka kuma ko an bɛ ko dɔ fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ agence fɛn fɛn ne ye n wele ko taa Abdul Fatah fɛ ale de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛna fɔ k'a fɔ ko ne ni ministre ye nin fɔ tan ministre ko k'a kɛ tan n t'a kɛ bi ni ala sɔnna ma n t'a kɛ sini n'i ye ka confiance ne mɔgɔ kan surtout silamɛ ye daminɛ mɔgɔ min ka silamɛya la i bɛ to a kɔfɛ i bɛ baara contrôler a bolo mais t'a dogo ni filɛ a fɛ o ye an ka taabolo silamɛya kɔnɔna na wallahi a ye baara nin kɛ fo ka se a wasa ma an tora o kɔnɔna na rumeur n'an y'a mɛn an tɛ sigi dɛ Arabie Saoudite ka ambassade bɛ an fɛ yan an b'o wele ka sɔrɔ ka wele kɛ fo ka dugu yɛrɛ kɔnɔ o ko an ma ko an ka la ka sunɔgɔ k'o bɛ kota k'o de ɲɛnabɔra sa ko n'o ɲɛnabɔra dɔrɔn ko an ka kota bɛ fɔ an ɲɛna an nana fɔ ko nin ko bɛ taabolo min kan a tɛ ka tile anw dun ka agence fa an ba t'o la population ka soupçon ka ca sani o y'an ka wari minɛ ka dun o y'an tɔrɔmɛ minɛ ko heji bɛ ɲina k'a sɔrɔ kuma kalama o y'an minɛ fana ɲina ka dun wallahi ne y'a fɔ o bɛ juru sɔrɔ heji tiɲɛ a bɛ min tiɲɛ agence ma a t'o tiɲɛ heji bɛ kelen-kelen ma donc a kana mɔgɔw soupçonner k'o bisigi ya k'a fɔ ko ko dɔ kun bɛ yen k'o b'a kɛra wallahi mɔgɔ si t'a kalama aw ni cɛ bɛ bi ka kɛ hakɛ ma ni limaniya tɛ ne ye nin kɛ dugu dɔw la ni silamɛya tɛ sama sɔrɔ yɔrɔ kan bolo ne b'a dɔn aw ye juru qualité mun ta ala b'a dɔn
awe leru mutam go ye hora ka gele ma aka chodi anorna bele kuna fazonat ala kuna khadiin anji anja wa ka jenayi ala ka bo aboda ma fi amin mali population mumbe no ka hitaye ala kama hitaye muga hita te ka fo afro kwa ye kata ma fredro ko ga hita ye ala ire kama ye au ka fo ya ka fo ni ala ma fe latige o teke fo be dine gemana ke ka limania ku sera maka fo ba kata ma ja yere ra menjila ala ka fo ala be ni na hiti barkiti ema awa abedi ema fana siya shitara awa dinere ko awa slame ne nyene ma wole takaba ne masika ke abaraji be di ema me ne nyene ju wole ta fika ke pour que to rasere me ne ma ke fo eteke e kunjurumuna mine dara ko kuma na ka fo ko ne ka prophète ba ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yo fo ndarara mali hejide febe ku aka warsara war gema ni ngene nyumaye pa beta ma kata hejike kata alkaba fle kata alaka songa sa kata aziara wallahi aba heji baraji da fandira aw siga shiti ara ko kunde kata faraku la yakoi ko kunye hakina mille ko son aw kanyari ni awreye aw wari min bo aka de ka fo ay saraka dole bila aw ni ala che hanni akira ka awar mena ko fe nto souhaité aka wari nto atibu bolo adama ne ko ka chade aw ko wari nun to agence bolo agence nu nyine tena wari nu mene jakmatira ata insha Allah rabbul alamin ni hejile be kono e million fulani ko mi bo ube million zawani ko mi bo ama ke fam bo heji worto heji kama debrouiller ala na ko rek eye mini e ya mene sawani heji ta sema ke eye aywa ala bisu ge fen to do ide agence ambi afuka abakala abdul fatah ambi afuka abakala agamu antora ni maja ashie hejita anuso jambe au ka ote hejite klengelesa hejite klengele baka warsala ayreye me abebe sara au kleneye e no borama au ka zume ka jude malion au ka soli agence no aka ko fu mo mi e en soro akara ban je kubiye ka be kan lamni an kelen te koy je na bello avec chodi ni ala yi minke ne chekai ayani ne ala fe banani islamara anta ko banaju anga islamaya ambal umma ante banani na ante fiene mais banani koni a ko ke no de amba kala ka fo ame jero na bi bolonton me ka organiser bolonton me ka organiser frage de no fe o be taro ke ko na ma bali mais ana dine ka la horma yoro kuna bole bal sausa asirasa kuna kana on koro betuni asirasa beka nyewa beka to ala ko anga kuna ko bo anga alkaba kura akai anga kuna ko banga alkaba kura ero damne na amame alinte bolonta fe même kon bala ndake la jembo bekera mission me ka misiu la fa bela jeni o kanangolo oni mo be bijou danyoma amba imanjou la ndentar ka to fo ke kodora anga dina buya mais ambe ko beye mais ambe ka bal hejima ate ambulo abe do le bulu no ma jena atike yemi fo ene to kana il n'y a pas un syndicalisme mondial étatique pour faire face à ces problèmes note du code de pression même la moquette ne baram ma ta ke ministre o kuma na mena avion sur la table à Saudi Dugo c'est ko ko aw fa sa jaba tani mo ma jaba ko ka dike ko se ake avec Dugo de l'eka min ni tiba Dugo de l'eka min no ka se no ka ya ko ya bo bolo am se ka fo ke mo me se ka am ko akara ora amata mo antora ka fo ala ka nya am bolo amin ala ka jona de soulager ni poste de mer ala ka ke heres ala ka kesta ma here ala ka ke abela jina ma here ala ka ankishi ka antara
jamana ala ka jamana ko bulu la gɔrɔba cogoya min n'a sigira an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka minisiri ani ala ye anw m'u lajara bi aw silamɛw ka ɲɛnɛ ɲuman kɔfɛ anw bila nin wo nin dara ala ka ɲɛ an bɛɛ bolo an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a to an k'a kɛ ale dɔrɔn kama kana kɛ mɔgɔ kama ala an bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama ala anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama silamɛya diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka silamɛw dɛmɛ ala k'a hinɛ k'an ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala ciden mun ne a y'a ka doni sigi ka bɔ Madina k'a bɛ taa Makan ka taa umra kɛ yan'a ka don Makan kɔnɔ o y'a lasigi a seginna ka taa kɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen minisiri bɔra ka dantigɛlikan mun fɔ kuma caman tɛ yen o kɔfɛ nka fɛn bɛɛ ni a cogo don nin ye diinɛ ko de ye nin ye ala ko ye diinɛ bɛ nin lahalaya bila minɛn mun kɔnɔna la ka kan maaw ka fana faamuya diinɛ sira fɛ sariya bɛ nin lajɛ sira damadɔ kan a fɔlɔ ye mun ye k'a bila alaw taala ka latigɛ minɛn kɔnɔ latigɛ sɛbɛnlen don ala bolo kabiri anw ma dan fɔlɔ ala y'a sɛbɛn k'a bila cogoya min na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'an b'a bɔ o la o tɛ se k'a bɔ o la o la mɔgɔ mɔgɔ min bɛ ko in kɔnɔna la i ye ajansitigi ye o i ye jiden ye o bɛɛ lajɛlen limaniya jɔsen wɔɔrɔnan ye k'i ka da alaw taala ka latigɛ la ni diɲɛ bɛɛ ko k'an bɛ taa maga ni ala ko k'aw tɛ taa a tɛ taa wa ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fana ko k'a tɛ taa maga ni ala ko k'a bɛ taa a bɛ taa nin ye silamɛya ka minɛ fɔlɔ ye a filanan ye mun ye ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin Alahu taala ma baraji sɔrɔli la ala ka latigɛ fɛn o fɛn mun bɛ kɛ mumini ma bɛɛ ye hɛrɛ de Alahu taala ka kɔnɔna la ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما oni maa min ka doni sigi ka bɔ i ka so k'i bɛ taa ala ma ni ala ka ciden ma saya y'i sɔrɔ k'i bali i taa yɔrɔ sɔrɔli ma k'i ka sara kɛla wajibi Alahu taala kan ka d'a kan ala ye yafa masa ye ala ye hinɛ masa ye ka doni sigi ka ala magɛ nin ye o sira dɔ ye maaw y'u ka wariw sara u ka programme labɛn a kama ka bolociw yɛrɛ kɛ k'i sigi k'a fɔ k'an bɛna taa ko wɛrɛ nana don o n'a kɛli cɛ nin ye o ɲɔgɔnna de ye an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sara binna ala kan o ye ala ka fusamantiya ye ka fusamantiya k'i ye i ka sara i k'o sɔrɔ ka sɔrɔ hali n'i ma baara kɛ o ye Alahu taala ka hɛrɛ dɔ de ye mun y'a kɛ salon a ye salon baraji sɔrɔ ɲinan ta fana ka tila k'o baraji sɔrɔ nin ye jigiya ye an bɛɛ kan ka mun ta ka ɲɛsin ala ma ni ala sɔnna o baraji bɛ sɔrɔ ka d'a kan ajansiw bɛ jidenw ladonni mun kɛ o bɛ jiden bɛɛ ka baraji sɔrɔ e jiden kelen kelen fana bɛ yɛrɛ ka baraji sɔrɔ salon a ye ŋɛniya mun sigi i kɛli kama mɛ i jidenw ye o baraji an b'a jigi ala b'a d'aw ma ɲinan ta fana ala b'a d'aw ma san wɛrɛ ta an b'a la deli o k'a sɔrɔ dayɛlɛli kɛra laɲini sɔrɔ la o ye ala ka bɔnni sigi ye k'a kɛ aw ye ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen a fɛn sabanan ye mun ye ŋɛniya mun ni maaw y'a sigi i kɛli kama bɛɛ ka to i ka ŋɛniya kan ka d'a kan Alahu taala bɛ jɔn sara ni ŋɛniya cogoya de ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ne ye ŋɛniya bɔ a ma k'a fɔ n tun y'a ŋɛniya nka n seginna kɔ n bɔla a kan o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i jɛna sara kɔ nka ni ŋɛniya bɛ yen fɛn mun bilala ŋɛniya kunkɔrɔ o fana bɛ to ŋɛniya kelen de kunkɔrɔ i ye fɛɛrɛ mun tigɛ a kama halisa i bɛ taa sara kan ka d'a kan Alahu taala ka kumakan in na ko i bɔra i ka yɔrɔ so laɲini kama ala laɲini kama ciden laɲini kama i ma segin kɔ dɛ ala m'a fɔ k'i taala n'i seginna kɔ i sara bɛ yen nka i tola sira de kan i ma i ka laɲini sɔrɔ wali i sara k'i to a kan nin de ye alisilamɛ ka laɲini ye o de kama dɔnnikɛla dɔ ka kumakan bɛ yen Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah a ko mɔgɔ bɛ sara ni sira ɲuman tali ye maa dama i ma bɔ a kan n'i bɔra a kan de k'i bɛ bali sara ma ni sara k'i to a kan ni tun sela a kun na sara mun bɛ d'i ma ko Alahu taala b'o sara d'i ma donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ an bɛ sira mun kan sira ɲuman don jamanaden bɛɛ ka faamuya ta nin cogoya la ala y'a kɛ kun mun kama Alahu taala de b'a dɔn jɔn tɛ se ka Alahu taala ka latigɛ gundo bɛɛ dɔn a dɔ la ni maaw t'a la ko bɛ taa sɔrɔ mun b'a to n'o bɛ nimisa ko mun na taara ɲɛ ala de b'o dɔn ala mun b'o dɔn a bɛ na ni sababu dɔ ye diyagoya ni k'a yɛlɛma nin bɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra Maka a Madina k'a bɛ taa Maka kilo 400 ani kilo 25 ka tɔgɔma ɲaamɛw la ka taama sen na ka taama fari wotoro sanfɛ a selen Maka ani Maka tɔ tɛ tɛmɛ kilo 25 kan
Kala kira kumbe sallallahu alaihi wasallam amma janni ka duni oni kira e benga ke kira sigila o sulu hudai biya gila o jugorila ala kira sigila sallallahu alaihi wasallam mun kala ka tabwa corona la inna fatahna laka fathan mubina ala ko kan dalili ke dalili bangila magan dalili ke la kodela kam mawdum tolay ala taala ka dina kono fi dinillahi afwaja o ka do jama kulu ni bera jeni bola dumande kono kira sigili mun kara non te nala kira tumu fo jago ya ga dondi joli bonala dina yinyata ka muso tunte ka koronal ore ko so ameni blani mena koronal ka mu anto wala ni ala taala sona hera do alislamoma hera do islamiyama a hera bina ta poido muna amanda ta kala tunga bonya ka temenika ora ka ufo ka fa ministry ka forika o conseil to wala Allah Ta'ala diri ala ka ke al-islamu mahere ala ka ke islamia mahere ala ka ke basigi ala jamana ko nala afamu nyuma ala ko dusu di islamu bema afamu nyuma ala ko hakli nyuma di amma ala ka ko fu ana ala ka ku ana ka fu ana ka ko laban bela jini ngulu here la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka الوهاب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك رضا بعد القضاء والراحة العيش بعد الممات والتوبة قبل الممات يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.